जो शख्स तुम्हारी खुशी चाहे उसका उदास होना तुम्हारे लिए फिक्र की बात होनी चाहिए। सब्र बहुत मुश्किल है लेकिन इसका सिला बेहद खूबसूरत है। अभी ना सही मगर तुम्हारी दुआओं का जवाब जब भी आएगा, कुन से खाली नहीं आएगा। जब रब राजी होने लगता है तो बंदे को अपने ऐबों का पता चलना शुरू हो जाता है और यही उसकी रहमत की पहली निशानी है। जब तुमने किसी से मोहब्बत की है तो उससे ज़रा बराबर भी मोहब्बत मत मांगो, क्योंकि तुमने मोहब्बत की है तिजारत नहीं। पसंद उसको ना करो जो दुनिया में सबसे ज़्यादा हसीन हो, बल्कि पसंद उसको करो जो तुम्हारी इज़्ज़त करता हो। मुश्किल वक्त में हमेशा दुआ मांगा करो, क्योंकि जहाँ इंसान का हौसला ख़त्म होता है वहाँ से अल्लाह पाक की रहमत शुरू होती है। सबसे बड़ा जाहिल वो है जो एक पत्थर से 2 दफ़ा ठोकर खाए। बेसहारों का सहारा सिर्फ अल्लाह है। जब सारी दुनिया ठुकराती है तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है जो बंदों का माजी जानते हुए भी थाम लेता है। अच्छे लोगों की एक खूबी ये भी होती है कि उन्हें याद रखना नहीं पड़ता, वो खुद याद रह जाते हैं। उन लोगों पर एतबार करो जो तुम्हारी 3 बातें भांप सकें, तुम्हारी हंसी में पोशीदा दर्द, तुम्हारे गुस्से में पोशीदा प्यार, तुम्हारी खामोशी में पोशीदा वजह। जो बहुत अच्छा लगे उसे बहुत कम मिला करो, जो इंतहा से ज़्यादा अच्छा लगे उसे सिर्फ देखा करो, और जो दिल में समा जाए उसे सिर्फ याद किया करो, क्योंकि जो आपके जितना करीब होता है दुनिया उसे उतना ही दूर कर देती है। जिस दरख्त की लकड़ी नरम होगी उसकी शाखें ज़्यादा होंगी। बस नरम तबीयत और नरम गुफ्तार बन जाओ ताकि तुम्हारे चाहने वाले ज़्यादा हों। कभी तुम दूसरों के लिए दिल से दुआ मांग कर तो देखो, तुम्हें अपने लिए दुआ मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 चीज़ें इंसान को अल्लाह से दूर करती हैं: अपने अमाल को ज़्यादा समझना, अपने गुनाहों को भूल जाना, अपने आप को सबसे बेहतर समझना। सबसे ज़्यादा काबिल नफ़रत वो शख्स है जो लोगों में ऐब तलाश करता है। तौबा करने में ताख़ीर मत करो, क्योंकि मौत अचानक आएगी। हमेशा समझौता करना सीखो, क्योंकि थोड़ा सा झुक जाना किसी रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देने से बेहतर है। जब आप रब से मोहब्बत करते हैं तो वो आपके दिलों में सिर्फ उन्हीं लोगों को बसने देता है जो आपकी मोहब्बत के काबिल होते हैं। खामोशी अपना लो मगर किसी से शिकवा ना करो। जब इज़्ज़त ना मिले तो किनारा कर लो। हम सफ़र खूबसूरत ना भी हो मगर कदर करने वाला होना चाहिए, क्योंकि घर पैसे और ताकत से नहीं बल्कि मोहब्बत और इत्तेफाक से बनते हैं। जब अल्लाह किसी से खुश होता है तो उसके लिए नेकी आसान और गुनाह करना मुश्किल हो जाता है। किसी के दिल में मोहब्बत पैदा करके उसे छोड़ देना उसे कत्ल कर देने के बराबर है। मोहब्बत खूबसूरत इंसान से नहीं होती है, मोहब्बत जिससे होती है वो खूबसूरत लगने लगता है। 100 दोस्तों से वो एक दुश्मन अच्छा है जो दिल में नफ़रत तो रखता है लेकिन मुनाफ़कत नहीं। इंसान को अच्छी सोच पर वो इनाम मिलता है जो उसे अच्छे अमल पर भी नहीं मिलता, क्योंकि सोच में दिखावा नहीं होता। जब तुम किसी को अकेला देखो तो समझ जाओ कि वो सच्चा इंसान है, क्योंकि भीड़ हमेशा मुनाफिक के साथ होती है। ज़िंदगी में परेशान मत हुआ करो, क्योंकि ठोकर हमेशा उन्हें लगती है जिन्हें अल्लाह ने थामना होता है। जो तुम्हारी खामोशी से तुम्हारी तकलीफ़ का अंदाज़ा ना कर सके उसके सामने इजहार करना सिर्फ लफ्ज़ों को ज़ाया करना है। अक्लमंद वो है जो अपनी ज़बान को गीबत से बचाए, और मोमिन वो जिसका दिल शक से पाक हो। जब तुम्हारे दिल में किसी के लिए नफ़रत पैदा होने लगे
تو فوراً اس کی اچھائیوں کو یاد کرنے لگو۔ سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مصیبت میں صبر کر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد کا منتظر رہے۔ اپنے عیبوں پر نظر رکھو اور اپنے بھائی کے عیب چھپاؤ تاکہ تم بے پردہ نہ ہو جاؤ۔ جب کسی شخص کی عقل کامل ہو جاتی ہے تو اس کی گفتگو میں کمی آ جاتی ہے۔ قریبی رشتہ داروں کی عداوت بچھوؤں کے ڈسنے سے زیادہ درد پہنچاتی ہے۔ جو قناعت اور صبر اختیار کرتا ہے وہ غنی ہوتا ہے۔ صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہو اسے برداشت کرنا اور جو پسند ہو اس کا انتظار کرنا۔ جو آدمی غفلت میں رہتا ہے وہ جہالت میں پڑا رہتا ہے، اور جو جہالت میں پڑا رہتا ہے وہ بیکار رہتا ہے۔ نصیحت دوسروں کے حال پر غور کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ اخلاق وہ چیز ہے جس کی قیمت کچھ نہیں دینی پڑتی، ہاں مگر اس سے ہر انسان خریدا جا سکتا ہے۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ جو ظلم کے ذریعے عزت چاہتا ہے اللہ اسے انصاف کے ذریعے ذلیل کرتا ہے۔ لوگوں سے یاد کرنے کا شکوہ مت کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ جب آنکھیں نفس کی پسندیدہ چیزیں دیکھنے لگیں تو دل انجام سے اندھا ہو جاتا ہے۔ زیادہ مذاق کرنے سے آدمی کی عزت چلی جاتی ہے اور لوگوں سے دشمنی پیدا ہو جاتی ہے۔ جو آدمی دوسرے لوگوں کے عیب کی تلاش میں رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے عیب ظاہر کر دیتا ہے۔ جو آدمی صبر اختیار کرتا ہے وہ کامیابی پاتا ہے، اور جو جلد بازی کرتا ہے وہ ٹھوکر کھاتا ہے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عزت پا لیتا ہے اسے کوئی غالب سے غالب بھی ذلیل و رسوا نہیں کر سکتا۔ جو آدمی اپنی قدر آپ نہیں جانتا تو کوئی دوسرا آدمی بھی اس کی قدر نہیں پہچانتا۔ دنیا داروں کی صحبت سے پرہیز کر، کیونکہ اگر تنگ دست ہوگا تو تجھے حقیر سمجھیں گے، اور اگر زیادہ مالدار ہوگا تو تجھ سے حسد کریں گے۔ جو آدمی اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرتا ہے تو دنیا داروں کی اونچی گردنیں اس کے سامنے ذلیل و پست ہو جاتی ہیں۔ کوئی تمہارا دل دکھائے تو ناراض مت ہونا، کیونکہ قدرت کا قانون ہے جس درخت کا پھل زیادہ میٹھا ہوتا ہے لوگ پتھر بھی اسی کو مارتے ہیں۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ کبھی اپنی زبان سے کسی کے عیب بیان نہ کرو، کیونکہ عیب تم میں بھی ہے اور زبان لوگوں کی بھی ہے۔